Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Notre recette aujourd'hui c'est le brownie au chocolat noir et noix. Salam alaikum الأصدقاء ديالي. اليوم غادي نصايب معكم براوني بالشوكولاتة السوداء وبالجوز اولا القرقاع كيف ما كنسميوه في المغرب. Pour cela il va falloir un moule carré, un moule à brownie. Sinon vous pouvez utiliser un moule normal comme vous voulez. دونك هنايا غادي نستعمل مول كاري ديال البراوني، ولا ما عندكمش معليش استعملوا مول عادي. J'aurai besoin de 40 grammes de cacao en poudre amère non sucré, 3 œufs, 110 grammes de beurre, 110 grammes de chocolat noir, 110 grammes de farine, 90 grammes de sucre. J'aurai besoin de 100 grammes de noix coupées en petits morceaux et 40 grammes de chocolat noir coupé aussi en petits morceaux. La première étape, c'est de faire fondre le beurre avec le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Donc هنايا غادي نعاود معكم المقادير. عندي 40 غرام ديال الشوكولاته المره غبره، عندي 3 ديال البيضات، الا كانوا كبار استعملوا غير جوج. عندي 110 غرام ديال الزبده، 110 غرام ديال الشوكولاته السوداء، 110 غرام ديال الطحين، 90 غرام ديال السكر. عندي 100 غرام ديال القرقاع و40 غرام ديال الشوكولاته هكاك مقطع طريفات. دونك اول حاجه غادي ندير هو ندخل الزبده والشوكولاته السوداء الميكرووند يذوبوا، ولا تذوبوا الشكلاط مع الزبده في البان ماري في حمام مريم. Là, je tamise le cacao en poudre non sucrée avec la farine. Cette étape est vraiment essentielle pour réussir votre brownie. هنايا كنغربل الطحين مع الشوكولاته السوداء غبره. تنأكد على الشوكولاته السوداء غبره، ما تكونش هذيك اللي حلوه نديروها مع الحليب. هذه ديال الحلويات كتكون نون سكري وكتكون الجوده ديالها عاليه ونسبه الكاكاو فيها مرتفعه. Ce mélange de farine et cacao amer non sucré va me servir pour chemiser mon moule à brownie que j'ai déjà beurré. Je vous conseille de faire comme moi pour ne pas avoir les taches blanches de farine sur votre gâteau. غادي نرش هاد المول ديالي بالخليط ديال الفرينه مع الشوكولاته السوداء باش ما يبقاوش ليا هكاك لي طاش بويض ديال الفرينه بوحديتها على الغاتو ديالي. هنايا كنخلط الزبده مع الشوكولاط حتى كيوليو مجانسين. Je mélange bien le beurre avec le chocolat jusqu'à avoir un mélange bien lisse et homogène. Dans un autre saladier, je viens casser les 3 œufs. Je vais mettre une petite pincée de sel, le sucre et je vais bien travailler tout ça avec le batteur électrique jusqu'à avoir un mélange bien mousseux. هنايا هرست 3 البيضات وزدت عليهم واحد القبصه ديال المليحه والسكر وخدمتهم حتى ولا عندي الخليط هكا داير بحال اون موس. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de poudre d'amande à votre mélange de farine et cacao amer. C'est facultatif, mais moi j'aime bien la poudre d'amande dans le brownie. إلا بغيتو تزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال بودره اللوز، فإلا توفرت عندكم بودرة اللوز يمكن لكم تزيدوها، وكيف ما يمكن لكم تستغنيو عليها لأنها ماشي ضرورية كاع في الوصفة. هنايا من بعد كنخلط هذاك الشوكولات اللي ذوبت مع الزبده مع البيض بهذه الطريقه غير بشويه. كنحاول ندخل العناصر بعضياتها حتى كيولي عندي خليط متجانس. Après, j'ai mélangé le chocolat fondu avec le beurre, avec mes œufs. Je viens les mélanger comme ça délicatement. Une fois j'obtiens un mélange bien lisse et homogène, je peux rajouter à ce moment-là le mélange de farine et cacao amer non sucré et aussi les noix et les éclats de chocolat.
صافي هنايا غير يولي عندي خليط متجانس ديال الزبدة اللي كنت ذوبت هي والشوكولاتة والبيض. كنزيد عليهم الخليط ديال الدقيق الابيض مع البودره ديال الشوكولا، وكنبدا نحرك هكذا غير بشويه من التحت للفوق. Donc je continue de cette façon. Le mélange doit avoir cette texture. Maintenant, je vais le mettre dans le moule et essayer de l'étaler. صافي هنايا من بعد ما تجانس ليا الخليط كيكون هذا هو القوام ديالو، كنديرو في المول وكنحاول نوزعو على المول كله بهذه الطريقه بسباتول. ومن بعد غادي ندخلو الفران على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. Essayez de bien égaliser la surface de votre brownie avec la spatule avant de l'enfourner à une température de 180 degrés pendant 25 minutes. Vous allez voir le résultat, il est vraiment magnifique. Vous avez un brownie qui n'est pas trop sucré et avec un goût vraiment à tomber par terre. Il est super bon. Les enfants, ils adorent ça, et même les grands pour le petit déjeuner ou pour le goûter, c'est vraiment un régal. أنا متأكدة إلا جربتوا هذه الطريقة ديالي في البراوني غادي تعجبكم بزاف. المذاق ديال الشوكولات كيجي باين فيها بزاف وما كتجيش حلوه، ومتاكده ان وليداتكم غادي تعجبهم، وحتى نتوما ما شاء الله غادي تعجبكم بزاف. Là je l'ai sorti du four après 25 minutes, donc je la retourne. Comme vous voyez, il n'y a pas de traces de farine et c'est vraiment moelleux. هنايا من بعد ما خرجتها صافي قلبتها، ما كيجيش فيها هادوك لي تراس تاع ديال الفرينه بيضه، حيت درنا لها داك الميلونج نتاع فرينه وشكلاط اسود بودره. Et maintenant je découpe mon brownie selon la taille que vous voulez. هنايا كنقطع البراوني ديالي، يمكن لكم ديروا لا طاي اللي بغيتو. الريحه ديال الشكلاط عرفتي والريحه ديال الكركاع عاطيه في الدار كلها، تيجي غزال. كنتمنى تجربوه. Ça sent trop bon le chocolat et la noix. On a envie de croquer dedans tout de suite. Et d'ailleurs, il y a une petite gourmande à côté de moi qui attend sa part. هنايا حدايا بنتي باغا حقها، ما بغاتش تخليني نصور في خاطري، mais c'est pas grave. Là quand je découpe mon brownie, regardez, il y a des morceaux de noix et les morceaux de chocolat et c'est vraiment moelleux. Donc je les dispose dans mon assiette de présentation. Et voilà, ma recette est terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec vos amis et de me laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. صافي الأصدقاء ديالي من بعد ما قطعت هاد لي بار تاع البراوني قدمتهم في صحن التقديم، وهانتوما كيف ما كتشوفوا الطريفات ديال الشكلاط والطريفات ديال الكركاع كيجيو فيها، كتجي غزاله والمذاق ديالها زوين بزاف. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتبارطاجيو لا غوسيت مع الاصدقاء ديالكم وتخليو ليا لايك وكومونتير. هادشي كيفرحني بزاف، وغادي نقول لكم بسلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله.